कांय दीस फाटीं गेल्ल्या म्हयन्याक चालू जाल्ले गांवकारी चॅनलाचेर त्या चॅनलाचेर एक शेतान बांदकाम येता आनी शेतां कशी माती भरून शेताचें निसंटन जाता ताचेर बरेच दीस गाजली बातमी. आनी उपरांत संपादकाची म्हजी चर्चा जाली आनी ते म्हणूंक लागले बरीचशीं जीं पेपरां आसा ती मातशें एक्सप्लेन करपाक जाय गव्हर्मेंटान कशें कितें कामकाज चलता तेजेर. हांवें म्हणलें बरें आसा. आतां चड पेपरां हांगा म्हज्या मुखार ना पूण तरी सुद्दां हांव एक थोडक्यान गोंयच्या लोकां मुखार सरकार म्हणजे प्रशासन गव्हर्नन्स कशें आसता तें तुमकां दाखयता. मागीर तुमी थारावपाचें हें गूड गव्हर्नन्स काय बॅड गव्हर्नन्स तें. कित्याक 2012च्यान जेन्ना हें सरकार आयलां बीजेपीचें तें गूड गव्हर्नन्साच्या धोरणाचेर आयिल्लें. आतां पॉयंट नंबर 1, एक पार्टी शेतान बांदकाम जाता म्हणून हिम्मत करता आनी कंप्लेन करता. चडशे आज कोण मुखार येना कंप्लेन करपाक. लक्षांत दवरा, क्रोनॉलॉजी सांगता 15 मे. आनी ते कितें म्हणटा की हालींच जी पास जाल्ली ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान एका केसीन आनी हायकोर्टान सुओ मोटो PIL 3 ऑफ 2024 त्या PILच्या जजमेंटान सामकें डिटेलिंग दिल्लें आसा. जजमेंटान कसलीं बांदकामां कशीं हँडल करपाची इल्लिगल हें दिल्लें आसतना ताणें इतल्या डिपार्टमेंटाचो उल्लेख केला. NGPDA नॉर्थ गोवा PDA, TCP डिपार्टमेंट, कलेक्टर नॉर्थ आनी ताचे सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स इन्क्लुडिंग डेप्युटी कलेक्टर, मामलादार्स, विलेज पंचायत, हेल्थ डिपार्टमेंट, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस, कित्याक एग्रीकल्चर हितून शेतान हें बांदकाम चालू आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD वॉटर सप्लाय, डेप्युटी कलेक्टर फ्लायिंग स्क्वॉड आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनिदाद. हे आतां 15 मेक दिल्या उपरांत ताचो ट्रेस कांय लागना मुखार एक्शन कितें जालां तें. पूण एक फॉर्च्युनेटली एका डिपार्टमेंटांतल्यान एक लेटर येता. ही जाल्यार केन्ना 13 जून म्हणजे 15 मेक कंप्लेन फायल जाल्ली 13 जुनाक येता. आतां तातूंत भितर कितें जाता तें मातशें पळोवया. 15 मेक चीफ सेक्रेटरीक दिल्या उपरांत परहॅप्स ताणें ती सकल माग केली आनीक सकल सेक्रेटरी रेव्हेन्यूच्या ऑफिसान गेली लेटर आनी सेक्रेटरी रेव्हेन्यूआन ती मागीर जॉयंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यूक मार्क केली आसतली आनी फायनली अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यूक पावले. ते अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यूआन एक लेटर धाडली, सगळ्या डिपार्टमेंटांक धाडली आसतली असो म्हजो अदमास. पूण तातूंतलो एक डिपार्टमेंट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायत. डायरेक्टर ऑफ पंचायताक ताणें बरयलें 5 जुनाक, 15 तारखेची कंप्लेन 5 जुनाक बरयली ताणें लेटर हाजेर पळोवन घेवचें म्हणून. सो डायरेक्टर पंचायत काडटा, डेप्युटी डायरेक्टराक धाडटा ताच्याच खात्यान. डेप्युटी डायरेक्टर ती लेटर फुडें धाडटा 9 जुनाक की आमकां अशें आयिल्लें आसा अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू कडल्यान. आनी तो कोणाक धाडटा, डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत BDOक धाडटा. कित्याक ताचे सकल मनीस आसा न्ही, डायरेक्टराचे सकल डेप्युटी डायरेक्टर आसा, डेप्युटी डायरेक्टराचे सकल BDO आसा. सो टॉसिंग जालें थंयच्यान थंय. सो अशें करून 13 जुनाक हो एक मेमोरंडम BDOक पावता. उपरांत BDO काडटा आनीक एक मेमोरंडम काडटा आनी विलेज पंचायतीच्या सेक्रेटरीक धाडटा 19 जून काय कितें तरी. सो आमी एक म्हयनो ऑलरेडी क्रॉस जाले. कितें पळय तक्रार केल्ली ती थंयच उरली आनी हें सर्कस चालू जालें. हें सर्कस आतां गोंयांत चल्लां प्रशासनान. तें सर्कस तुमी एक कंप्लेन करपाची, ती 15-20 दिसांनी तो आनी कोणाक धाडटलो, तो ताच्या सकयल्याक धाडटलो, तो आनीक ताच्या सकयल्याक धाडटलो. आनी जेन्ना म्हाका आतां सांगता की चवकशी करपाक जेन्ना BDO ऑफिसान गेले ते म्हणटा तुमी आमचे कडेन येनाका, तुमी कितें आसा तें डायरेक्टली विलेज पंचायती कडेन तुमी डील करा. सो हाजेर कितें जाता, एक तर तो कंप्लेनंट फ्रस्ट्रेट जावन तो कुशीन सरोंक शकता आनी कोण हिम्मत करून मुखार वयतलो तो कितें करतलो, तो कोर्टान पावता. कोर्टान पावता आनी मागीर ताका आपलो वकील काडपाक जाय, लॉयर काडून मागीर ते PIL काय फायल करपाक जाय, नाल्यार रीट पिटिशन फायल करपाक जाय आनी दाद मागपाक जाय. ताज्या पयलीं हांव सांगता, ही जी मशिनरी आसा सरकाराची, इतली येदी व्हडली पळय मशिनरी आसा, रायट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी हू इज द हेड ऑफ दीस मशिनरी, हांकां पोसपाक म्हाका दिसता हे सगळे मशिनरीक आमकां एक टॅक्स पेराक म्हयन्याक 2 कोटी तरी जाय. इतलेच खात्यांनी 2-3 कोटी तरी जाय पडटले. हांव मिनिमम सांगता, चड सांगना. सो गोंयकारांनी आतां चिंतपाक जाय, आमी 3-4 कोटी मोडप म्हयन्याक आनी 40 दीस पर्यंत आमी जी तक्रार करता ताचो रिस्पॉन्सच येवप ना. हें म्हाका सांगचें पडटा, कित्याक बरेचशे कॉमन मॅनाक आनीक वर्स्ट सिट्युएशन फेस करूंक पडटा आसतलें एक वेळा खंयच्या खात्यांनी. सो हांगा प्रशासन फेल जाल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. पूण तें गूड गव्हर्नन्स काय बॅड गव्हर्नन्स तुमी थाराया. आनीक एक डिपार्टमेंटा कडेन RTI एप्लिकेशन मागिल्लें. त्या RTI एप्लिकेशनान 3 पॉयंट आसले, 1, 2, 3. तो एका लायनीन रिप्लाय दिता, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोक्युअर द सेम
ऑनलायन म्हणटा तो. म्हणजे तूं आतां वेबसायट उगड, तूं इंटरनेट घे आनी तूं कितें तरी वेवस्था कर, नाल्यार खंयच्यान तरी कर, आपूण तुका दिना. इंटरनेटाचेर गेल्यार तें इन्फॉर्मेशन मेळना. पण तो म्हणटा इंटरनेटाचेर इन्फॉर्मेशन आसा. सी हाव दे आर बिटिंग द सिस्टम. खंयचेच हितून सेक्शनान प्रोविजन ना की तो PIO तुका सांगूंक शकता की वचून इंटरनेटाचेर पळय म्हणून. इंटरनेटाचेर पळोवपाचें काय ना पळोवपाचें तें काम म्हजें, तें तुवें सांगपाची गरज ना. म्हाका जर हार्ड कॉपी जाय आनी ते सारके सर्टिफायड कॉपी जाय जाल्यार तुवेंच दिवचें पडटा PIOन. पण कापसतात पळया PIOची, म्हणटा तूं घे. आतां आमी कोर्टान या परते. कोर्टान कोण हिम्मत करून गेलो, जसो आतां आज एक बातमी आसा, स्वप्नील शेर्लेकर एक्टिविस्ट एका खंयच्या तरी मॅटरान कोर्टान गेला. मॅटर कसलें? मॅटर इज सिरियस. मिडियाचेर पळोवन सांगता हांव. 100 कोटी सरकाराक लॉस केल्लें आसा म्हणून आतां एक एक्टिविस्ट कोर्टान वयता, आपलो टायम घालून, आपले पयशे घालून. 100 कोटी म्हणल्यार कमी न्ही, 1 रुपया सुद्दां कमी न्ही. ताका म्हणटा इन सरकारी हितून अनजस्ट एनरिचमेंट. कोणाक तरी ताणें फायदो केला आनी सरकाराक लॉस केला. देर कॅनॉट बी अ बिगर क्रायम. हाजेर खरें म्हणजे इमिजिएटली एंटी करप्शन ब्रांचान FIR लॉन्च करूंक जाय. डायरेक्टरेट ऑफ विजिलन्सान ताचेर इमिजिएटली कॉग्नायझन्स घेवन नोटिसी काडूंक जाय जे डिपार्टमेंटान आसा. आतां हें घडलां TCP डिपार्टमेंटान म्हणटा तो 100 crores लॉस. सो लोकांनी चिंतपाक जाय हे कितले म्हणून आतां हें डॉग फायट चालू आसतलें. कोणाच्या फाटल्यान कोण धांवतलो. डेली बेजीस ह्यो बातमी येता. प्रशासन सारकें चलना. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.